अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, धमाकेदार खबर शेयर करने जा रहा हूं कि जियो की जानिब से हामिद मीर को बाहर निकाल दिया गया है। अब एक और सहाफ़ी यूट्यूबर बनने जा रहा है। हामिद मीर को जियो से क्यों निकाला गया और किसके कहने पर निकाला गया, इस पर मज़ीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, हामिद मीर की जानिब से गुज़िश्ता दिनों असद तूर का सहारा लेते हुए मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगला गया और गंदे इल्ज़ामात लगाए गए। ये सब मैंने आपसे कल की वीडियो में तफसीलन शेयर किया है। इसी वीडियो में हामिद मीर के मुल्की इदारों पर लगाए इल्ज़ामात की हकीकत भी बयान की थी और इसके पसे पर्दा मकासद भी शेयर किए थे। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई। अब आ जाते हैं हामिद मीर की बरतरफी की तरफ। अब से कुछ देर पहले जियो इंतज़ामिया की जानिब से हामिद मीर से माजरत कर ली गई है कि किबला अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और चलते भी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जियो की जानिब से हामिद मीर को क्यों निकाला गया है और इसकी क्या वजह बनी है। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक हामिद मीर को निकालने के पीछे ना तो किसी इदारे का दबाव था और ना ही किसी एजेंसी का हुक्म, बल्कि इसे निकालने के पीछे खुद जियो इंतज़ामिया है और जियो इंतज़ामिया के माली मफादात। इसको समझाने के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि हामिद मीर ही वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल को खड्डे लाइन लगाने में अहम किरदार अदा किया है। सबसे पहले साल 2014 में हामिद मीर की जानिब से खुद पर हमले का इल्ज़ाम उस वक्त ISI के चीफ ज़हीरुल इस्लाम पर लगाया गया। इस इल्ज़ाम के बाद पाकिस्तान भर में जंग और जियो को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और जंग जियो मीडिया ग्रुप दिवालिया होने के करीब पहुंच गया था। यहाँ तक के मुलाजमीन को एक एक साल तनख्वाहों के लिए रुलाया जाने लगा। बड़े बड़े ब्रांड्स ने जियो को इश्तहारात देने बंद कर दिए, इनकी वैन्स पर हमले होने लगे और जंग अखबारात को जलाया जाने लगा। नौबत यहाँ तक पहुंची कि अखबार फरोशों ने जंग अखबार रखना ही छोड़ दिया था। इसके बाद भी वक्तन फवक्तन हामिद मीर की जानिब से इदारों पर तनकीद की जाती रही और इसका खमियाजा जंग जियो मीडिया ग्रुप भुगतता रहा। अब गुज़िश्ता दिन दोबारा हामिद मीर की जानिब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान आर्मी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और धमकियां दी गईं, जिसके बाद दोबारा जंग जियो मीडिया ग्रुप पर माली बहरान का खतरा मंडला रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और देखें कि हामिद मीर जियो न्यूज़ के लिए एक पिटे हुए घोड़े की हैसियत इख्तियार कर गया था। आपके सामने जियो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, इसमें आप देख सकते हैं कि खुद को पाकिस्तान का सीनियर सहाफ़ी कहलवाने वाला हामिद मीर इसी वीडियोस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। किसी वीडियो पर 1000 व्यूज़ हैं, किसी पर 2000, किसी पर 500, किसी पर 250 और किसी पर 50। खुद जियो न्यूज़ के चैनल पर भी सबसे कम व्यूज़ कैपिटल टॉक की प्लेलिस्ट पर आए हैं। कैपिटल टॉक के यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 80,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। तो ये तमाम इंडिकेटर्स बताते हैं कि हामिद मीर जियो न्यूज़ पर एक बोझ बन चुका था। अवाम की जानिब से इसे देखना छोड़ दिया गया था और कैपिटल टॉक 8 बजे के प्राइम टाइम के न्यूज़ शोज में सबसे कम व्यूअरशिप वाला प्रोग्राम बन चुका था। जियो न्यूज़ एक अरसे से हामिद मीर को फारिग करने का सोच रहा था, लेकिन हालिया बयानबाजी ने जियो न्यूज़ को एक बहाना फराहम कर दिया और इसे फारिग कर दिया गया। जियो न्यूज़ की जानिब से निकाले जाने के बाद हामिद मीर की जानिब से ट्विटर पर बयान जारी किया गया है कि नथिंग न्यू फॉर मी, आई वॉज बैंड ट्वाइस इन द पास्ट, लॉस्ट जॉब्स ट्वाइस, सर्वाइव्ड assassination attempt but cannot stop raising voice for the rights given in the constitution. This time I am ready for any consequences and ready to go at any extent because they are threatening my family. यानी ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं है। इससे पहले मुझ पर 2 बार पाबंदी लग चुकी है, 2 बार नौकरी खो चुका हूँ, कत्ल की कोशिशों में भी बचने में कामयाब रहा, लेकिन मैं आइन में दिए हुकूक के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। इस बार मैं हर किस्म के नताइज के लिए तैयार हूँ और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरी फैमिली को धमका रहे हैं। तो हामिद मीर की जानिब से एक बार फिर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की गई और हवा में तीर चलाए गए हैं कि मेरी फैमिली को धमका रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जियो न्यूज़ ने हामिद मीर को भी इसी वजह से निकाला है जिस वजह से तलत हुसैन को निकाला गया था। तलत हुसैन को भी व्यूअरशिप रिटेन न करने की वजह से निकाला गया और हामिद मीर की वीडियोस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं वो तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो आप सबको मुबारक हो कि एक और तलत हुसैन यूट्यूब की जीनत बनने वाला है और इसी यूट्यूब पर आने वाला है, जिसके लिए 2 दिन पहले तकरीर के बाद ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा था कि अब आप देखेंगे कि 50,000 रुपये महीने पर भर्ती किए गए कई व्लॉगर्स
میدان میں آئیں گے، ہم پر الزامات لگا کر اپنی تنخواہ حلال کریں گے، لیکن پاکستان کے عوام کو سب پتہ چل چکا ہے کہ فورن ایجنڈے پر عمل درآمد کرانے والے کون ہیں۔ اور اس کے جواب میں ماروی سرمن نے کہا تھا کہ بالکل درست کہا۔ تو آج شام سے آپ کو حامد میر یوٹیوب پر نظر آئیں گے، اور کل تک یوٹیوبرز کا مذاق اڑانے والا اب آپ سے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانے کا کہے گا۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ حامد میر کے نکالے جانے کے بعد باقی گندے انڈوں کا کیا رد عمل ہے۔ آسمہ شیرازی کی جانب سے ٹویٹ کی گئی کہ اگر حامد میر کو آف ایئر یا جیو نیوز پر پروگرام کرنے سے روکا گیا ہے تو طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر مزید انگلیاں اٹھیں گی، اور حامد میر کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت مزید سنائی دے گی۔ پاکستان کے صحافی حامد میر کے ساتھ کھڑے ہیں، جیو انتظامیہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں۔ یعنی صحافی جو دل چاہے بھونکتے رہیں، لیکن اگر ان کے ادارے ان کی زبان درازی اور چینل کی ساکھ اور اسے مالی نقصان پہنچائیں تو انہیں کچھ نہ کہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ محترمہ خود ایک پٹی ہوئی صحافن ہیں اور آج کل بی بی سی پر کہانیاں لکھنے کا کام کر رہی ہے۔ میڈم خود مین اسٹریم میڈیا میں موجود نہیں، لیکن جیو نیوز کی انتظامیہ سے سوال کرتی پھرتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ، جس نے ایک امریکی سے شادی کی اور اس کے بعد اسے پاکستان آرمی اور ایجنسی کا بخار ہوا، وہ کہتی ہے کہ محفوظ اور سلامت رہیں اور اپنی آواز اٹھاتے رہیں۔ عمران خان سے طلاق ملنے کے بعد پاگل ہونے والی ریحام خان مطالبہ کرتی نظر آئی کہ میں حامد میر پر پابندی عائد کرنے کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ آج کل کے دور میں اگر کسی پر پابندی لگا کر آپ اس کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ بی بی سی کے لیے کام کرنے والے شفیع نقی جامی لکھتے پائے گئے کہ بادشاہ ننگا ہے۔ بادشاہ والی مثال تو بچے بچے کی زبان پر ہے، لیکن حامد میر کے بعد اب بعید نہیں کہ آسمہ شیرازی پر بھی عتاب آئے۔ اسامہ خلجی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دعا ہے کہ آپ کے قلم اور زبان میں مزید اثر پیدا ہو۔ تو لنڈی کے صحافی اور لنڈی کے لبرل جیو نیوز انتظامیہ کی جانب سے حامد میر کو نکالے جانے کے بعد اسے بھی پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستان آرمی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، جبکہ ان اداروں کی جانب سے نہ تو کوئی فون کیا گیا اور نہ ہی چینل پر کوئی دباؤ ڈالا گیا۔ بس ہوا یہ ہے کہ حامد میر پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلنے والا ہے۔ جیو نیوز کی جانب سے حامد میر کو نکالنے کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جیو نیوز نے ایسا اپنی دم بچانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ جیو نیوز کے خلاف عوامی جذبات پیدا ہو رہے تھے اور امکان تھا کہ ایک بار پھر ان پر 2014 جیسا وقت آنے والا ہے جس میں ان کے اخبارات کی کاپیاں جلائی جاتی اور ان کی وینس پر حملے کیے جاتے۔ جیو نیوز کی جانب سے حامد میر کو نکالے جانے کا فیصلہ اصل میں جیو نیوز کی ایک بزنس اسٹریٹجی ہے، اور ایسا کر کے جیو نیوز نے ممکنہ طور پر عوامی رد عمل سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ سب کو مبارک ہو، یوٹیوب پر ایک اور یوٹیوبر کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور آئندہ سے ہم اسے سبسکرائبر، لائک اور شیئر کرنے کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ حامد میر کے حوالے سے کل جو تفصیلی ویڈیو شیئر کی تھی، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ نیچے دیے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔